घर ताल सुंदरगढ़ बाड़े पड़े जाइछ आज जोड़े भात दब भात जोड़े दे डाली टे दे भात जोड़े दे दे अल्प जोड़े दे भात खाऊ घर को जीवु ना कड़े कौन करू कड़े छाड़देबू शुभुनी बजार कुआड़े मुझे पाऊँ होटेल जो बजार पाऊनु बजार पा सियाड़े दीपर सियाड़ू आउलु देखिछ हाँ हाँ केतटा ले टाइम ने 12टा हेलानी तुम तो फोन नंबर कौन रखिच क्या फोन नंबर रखिनु गाँव में तो गाँ कौटा गाँ ना कौन अरे कौन सुंदरगढ़ कौ दस्त नगे सुंदरगढ़ कौ जगह पिला चोर भाई तो खाऊ शोचु ते किए क्या पचारि जाइए बारी भर आम शोल अरे क्या पचारि शोल छुट्टी हाँ थाना फोन को डाक दवा थाना जीवनी हाँ दिजने छाड़ दिखती नहीं थाना छाड़ दिखते थाना वाले पठे दिखते घर थाना पठे कहले आड्रेस दी चार काठ देदे से कहीद चोर हो आतंकवादी हो भी अलग प्रकार ना केते प्रकार बेसर आसुँच बुलाऊँ ना पुणी कौन संदिग्ध लोक ना शुण जड़े जदि परफेक्ट ता विषय न कही पारिबो ताले से माने कोन कहले संदिग्ध आडिकी जीवो से कोन कहू जे मु जदि मन कर मु जदि दिल्ली से ठीक को ठीक से भाई कौन ठीक से ता घर कोठा कहू छी हां सहीया सुंदरगढ़ तू को हम घर पूरी तापर ते पचरा पूरी तोर को जगह तू कहबू ना मोर एठी घर रास्ता एठी हम पळे छी परिस्थिति फसी जाइथिली कि मुझे जाई पारुनी कि कोन असुविधा अछि कि मोर पैसा नहीं मते भाई टी साहाय्य कर सेटा हम कहले सेटा लोक से साहाय्य करिवे सेटा तू इजिरे पळे छी तले भळे लोक को करे आ किछ न कहि पारउ ताले सेटा माइंड ऊपर डिफेक्ट कोन डिफेक्ट माइंड डिफेक्ट के आ कोन तू जरूर न करथु सेटा को कहियो सेटा टेस्टिंग पर ना पड़ी भाई दुकान खोला अछि आ दुकान खोला अछि आकु टे देखिलु एक उठर ये मैं ये कौन बर्तन आसिक आ भीतर शोईकरी तो पचर उठे मैं 3 घंटा हाँ देख देख मामू देख कुआडे आइछि घंटे ले
ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରି ଲୋକ ଆଉ ମଜାମଜିରେ କୋଉଠି ହଉଛି ହୋଟେଲରେ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନା ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ନା ଠିକ ଅଛି କାହା ହୋଟେଲରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହୋଟେଲ ଚନ୍ଦନପୁର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଚନ୍ଦନ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହୋଟେଲ ନାହିଁ ପୁରୀରେ ଅଛି ଗାଡି ଅଛି ବହୁତ ହୁଏ ନାହିଁ କହିବା ତମ ଘର ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁରୀ କି ଆସିଲ କେମିତି ନା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ପୁରୀରେ ଆରେ ମିଛେ ବି ଆଜି ବେଲି ବସି ଚୋରୁଟେ ଏଠି କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲେ କାଲି ବିଲେ ଧାନ କାଟିବୁ ମୋ ସହିତ ଗଲେ ବିଲେ ଧାନ କାଟିବୁ କଣ ମହାଜନ ମାନେ ତେଲି ମହାଜନ ମଜାମଜି କରୁଛୁ କହିଲା ପରା ଘର ଫୋନ ରଖିଛୁ ଖାଇବ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୋଉ ପଚାରିବନି ସେ ମାଗି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆଇଛି କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ମାଗିଆ ଚୋର ତମେ କହୁନ କଥା ହଉନି ପରା 200 ଚେଞ୍ଜ ହବ ଜିନିଷ ବି କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ ତେଲ ଅଛି ତେଲ ଅଛି ମଝିରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ ମତେ 5ଟା ସିଗାରେଟ ଦେଇଦେଲ ଖାଇଦେବ ଯଦି ଆଜି ଖାଇଦେବ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଆଣି ମୁଁ ଦେଲି ନା ଖାଦ୍ୟଟା ଲସ୍ କର ଖାଦ୍ୟ ଲସ୍ କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦବାକୁ ମୁଁ ଘିନିକି ଆଇଲି ନା ନାଇଁ ହେଲେ ମାକେ ତତେ ଭୟ କରିକି 4 ଜଣ ଦୌଡ଼ିଲଣି ତୁ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ ତତେ ଭୟ କରିକି 4 ଜଣ ଦୌଡ଼ିଲଣି ପୋଖରୀ ଉପରେ ସବୁ ପଡିଛି ଝାଡା ନ ବସି ଦୌଡ଼ି ଖାଇଦେବୁ ତାକୁ ନେଇଛି ବାରି ଗୋଟେକି ରହିବ ବିଲରେ କାମ କରିବ ମୋର 200 କଳେଇ ବୋଇବ ତ ବଢିଆ କାମ କରିବ ମାଇଆ କଳେଇ ବୋଇବ ଏପଟେ ମୋର ବେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଛଳ ଲୋଡ ଖାଇବ କାମ କରିବ କଣ ଦୋକାନ କଣ କରୁଛ ଦୋକାନ ଆସୁନ ମତେ 5ଟା ସିଗାରେଟ କହୁନ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁମେ ଯାଉନ ଛାଡିକି ସେ ଗିଲାସରେ ପୁରେଇ ଦବ ଖା ପାରିବ ଚୋବି ଖା ଶୁଣ ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କଣ ମୁଁ କରିବ ବଢିଆ ଭାବରେ ଖାଇସାରୁ ତମେ ଖାଇଛ ନା ପଛରେ କଥା ବସିକିରି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ତମ ନୁହଁ କି ଆମେ ତମକୁ ଜାବୁଡେ ପକେଇବୁନି କିଛି କହିବୁନି ତମେ ଖାଇସାରୁ